अयोध्यावासी राम राम राम। अयोध्यावासी राम राम राम। दशरथ नंदन राम राम राम। दशरथ नंदन राम राम राम। पतित पावन जानक जीवन। पतित पावन जानकी जीवन। सीता मोहन राम राम राम। सीता मोहन राम राम राम। अवध विहारी सीताराम। अवध बिहारी सीताराम। कुंज विहारी राधे श्याम। कुंज बिहारी राधे श्याम। धनुषधारी सीताराम। धनुषधारी सीताराम। मुरलीधारी राधे श्याम। मुरलीधारी राधे श्याम। रामदास प्रभु सीताराम। रामदास प्रभु सीताराम। सूरदास प्रभु राधे श्याम। सूरदास प्रभु राधे श्याम। अयोध्यवासी राम राम राम। अयोध्यावासी राम राम राम। दशरथ नंदन राम राम राम। दशरथ नंदन राम राम राम। पतित पावन जानक जीवन। पतित पावन जानकी जीवन। सीता मोहन राम राम राम। सीता मोहन राम राम राम। बोल श्याम रामचंद्र की। जय भवन सुत हनुमान की। जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ମନନ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ମନନ କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 53 और 54ରେ। ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ आत्मा परमात्मा ऐक्य वाक्य ही श्रवण। रियली हायर मैथमेटिक्स जी जानुची से ए जो नर्सरी छुआ माने मैथमेटिक्स पाई आजिकल तो अलग मेथड है गलाने। आपण आम बड़को थिला काठी थिबो 10टा सेटा गणा होथबो। सब गोटे गोटे गोल गोल सब थिबो सेटा को गणा होथबो। फिर स्लेट रे आपण मन के स्लेट रे गोटे अल्प भाग रे छोट छोट सब दंडा है गोटी थिबो ताको गणा होथबो। तो सी जिते गणुथबो ना कहथबो मु गणित जानुची। सी जे हायर मैथमेटिक्स जे एमएससी मैथमेटिक्स ये मैथमेटिक्स गोटे एमती एमएससी रे मध्य नहीं हबो एमए रे मध्य नहीं हबो। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंस। जने जदि एमए करिछि मैथमेटिक्स नहीं हो एमएससी रे तो निश्चय जाना पड़े साइंस रे से भाग। कारण उदाहरण स्वरूप हम बुझाउछि जो मान टिके +2 साइंस आर्ट्स ये सब तो पढ़ी प्राय 99% थे। जदि आप साइंस नेले माने जियोलॉजी बायोलॉजी बटनी माने दीटा जाक मिसेले फिजिक्स केमिस्ट्री थो। आ जदि आर्ट्स नेले हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लॉजिक डोमेस्टिक साइंस आदि थो। ये मैथमेटिक्स दीटा जगह जाउछि। ठीक। तो जी हायर मैथमेटिक्स पढ़ुछि इधर एमए मैथमेटिक्स इन एमए रे बा एमएससी रे एमएससी इन मैथमेटिक्स और एमए इन मैथमेटिक्स सी जतले गणित तार झियारी हो पुत्र हो जतले गणित पढ़ुछि से छोट
ହସ ଲାଗୁଛି ନା? ନା, ହଁ, କାରଣ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝକଝୋର କରିବା କଥା। ଯଦି କିଏ କେବଳ ବାହାର କଥା ଶୁଣୁଛି, ଶ୍ରବଣ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ଶୁଣୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣୁଛି, ଇଭେନ୍ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ, ଗୀତା ମଧ୍ୟ, ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉନି, ସେଇଠି କିଛି ଏତେ ସବୁ ଚୁଟକୁଲା ଜୀବନରେ 10ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନା? ହଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହଉଛି ନିୟମ, ଏସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଲେଭେଲର କଣ 10ଟା ନିୟମ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଁ, ଯଦି କେହି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ସେଇଙ୍ଗସ୍, ଏସବୁ ସେଇ ସ୍ତରର। କଣ? ଯିଏ ଆତ୍ମା और ବ୍ରହ୍ମ ଐକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଉଛି, ବିଚାର ବୋଧ କରାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ବାକ୍ୟ, ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଭେନ୍ ଯାତ୍ରା, ଏବେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା, ଏ ସବୁ ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସ୍। ଯଦି ଏହା ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ, ଏସବୁ ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା, ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ, ଯଜ୍ଞ, ଏସବୁ ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସ୍। ତାମାନେ କଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା? ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ହାଇୟର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବା ପିଲା ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଧରିବନି, ଅଟୋମେଟିକ ଛଡା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ନୁହଁ। କେମିତି? କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ। ଏ ଜପ, ଏ ଧ୍ୟାନ, ଏ ରଥଯାତ୍ରା, ଏ ପୂଜା, ଏ ଯଜ୍ଞ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମନଟା ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ଇଫ୍ ୟୁ ଫିଲ୍, ତେବେ ହେଇପାରିବ ଯେବେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଆମେ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି, ତେବେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସାଧନା ହଉ କି ନ ହଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେଇନି କିନ୍ତୁ କହିଦେବ କି ନାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତାର ଢୋଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ପାଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଇମାନଦାର ହବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ବେଦାନ୍ତର ସାଧନାରେ ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନରେ ସମୟ ବିତେଇବି, ମୁଁ ଆଉ ଏ ପୂଜା ପାଠ ଏତେ କରିବିନି। ଓକେ, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ କହିବାର ବହୁଲ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କି? 15-20 ମିନିଟ୍। ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ହଉନି। ଇମାନଦାରରେ ଯଦି କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ନାଇଁ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି, କିଛି ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଦେଖ, ସମାଧି ହେଲେ ବା ନିଧିଧ୍ୟାସନରେ ବା ଶ୍ରବଣ ମନନରେ ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନାରେ ଭୋଜନଟା ଦରକାର ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସମାଧି କରୁଛି ଏଣୁ ଭୋଜନ ଦରକାର ପଡୁନି। ଆରେ ସମାଧି ସମୟରେ ସିନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଉଠିଲା ପରେ ଦରକାର। ତ ଯେମିତି ଶରୀର ପାଇଁ ଭୋଜନ ଦରକାର, ସେମିତି ଜୀବାତ୍ମା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଭାବନା ହିଁ ପୂଜା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ରହିଥିଲି, ଇଟ୍ ଇଜ ଓକେ, ମାନେ ତାର 8-10 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ପୂଜା, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବା, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତର ବିଚାର ନାହିଁ कि ମୁଁ ସେହି जीवात्मा परम ब्रह्म परमात्मा। अरे 10 मिनट ध्यान करो ନାହିଁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କର ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇ ପୂଜାରେ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ ଇଜି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଇଜି ନା, ସେଟା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ବେଦାନ୍ତର ବड़ा କଠିନ, ଏଇ ଆତ୍ମାଶ୍ରୟ ଦୋଷ, ଇଏ ସିଏ, ବିକଳ୍ପ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବड़ा ବୁଝି ହବନି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସେମାନେ ତ ଡରି ଡରି କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭଲ ହେଇଛି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ବାବାରେ ବା, ଅଲ ଅନ ସଡନ କହିଥା, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା କଠିନ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏଟା ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଗଲା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇଯିବ। ଇଏ ହଉଛି
ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଆତ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଐକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା 6 ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ଉପକ୍ରମ ଉପସଂହାର, ଅଭ୍ୟାସ, ଅପୂର୍ବତା, ଉପପତ୍ତି, ଅର୍ଥବାଦ ଏବଂ ଫଳ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଶୁଣା ହେଇଛି ତାର ଅନୁଚିନ୍ତନ କରିବା ହିଁ ମନନ। ଏ ଅନୁଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ମନନ କଲା ପରେ ଡେପ୍ଥରେ ଆହୁରି ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ନିଦିଧ୍ୟାସନ। ଶ୍ଲୋକଟେ କୁହାଯାଇଥିଲା 100 ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ମନନ, 1,00,000 ଗୁଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ସହସ୍ରମ, ଆଉ 1,00,000 ଗୁଣ ହଉଛି ନିଦିଧ୍ୟାସନ। ଏବଂ ଶ୍ରୁତେ ଶତଗୁଣಂ ବିଦ୍ୟାତ୍ ମନନಂ ମନନାଦପି ନିଦିଧ୍ୟାସନ 1,00,000 ଗୁଣମ୍ ଅନନ୍ତମ ନିର୍ବିକଳ୍ପକମ୍। 1,00,000 ମନନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନିଦିଧ୍ୟାସନ, ଆଉ ଅନନ୍ତ ନିଦିଧ୍ୟାସନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସମାଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦିଧ୍ୟାସନ କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି? 54 ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतस स्थापितस्य यत् चेतसा स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतद्धि एकता न त्वमेतद्वि विध्यासनमुच्यते। निदिध्यासनमुच्यते। ताभ्याम ମାନେ ଏ ଦି ଜଣ କିଏ? ଶ୍ରବଣ और मनन। ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ମନନ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୟ ରହିତ ହେଇଯାଏ ମନଟା। ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭାବନା ଦୂର ହୁଏ। ଅସମ୍ଭାବନା ଯୋଉ ଥାଏ ମନ ଭିତରେ କି ଏ ଜଗତଟାକୁ ତିଆରି କିଏ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିନେ ନା, ତ ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରିଏଲି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଅସମ୍ଭାବନା ଯୋଉ ଥାଏ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମନନ ଯେତେବେଳେ କର, ମନନ କଣ? ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଗୁରୁ ନଥିବେ, ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ କରିବେ। ମନନର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ଯେମିତି ଏ ଶରୀର ମୁଁ ନୁହଁ, ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଏ ଶରୀର ତୁ ନୁହଁ। ତ ଏ ଶରୀର ମୁଁ କେମିତି ନୁହଁ? କାରଣ ଏ ଶରୀରଟା ସ୍ଥୂଳ, ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ନୁହଁ। ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ହୁଏ ନା, ଅନୁଚିନ୍ତନ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମନନ। ମନନ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ସଂଶୟ ରହିତ ହୋଇଯାଏ। ବିଚିକିତ୍ସା ମାନେ ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ବିସମ୍ଭାବନା ଦୂର ହୁଏ। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରମାଣଗତ ସଂଶୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରମେୟଗତ ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ହେଲା, ଶ୍ରବଣ କଲେ କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ନା ମନଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ମନ ହେଇଯାଏ। ମନ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅନ୍ତକର। ମନନ କଲେ ବୁଦ୍ଧିଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଶୁଣୁଛ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ମନନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ହିଁ ମନନ କରିବେ। ଶ୍ରବଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯିଏ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଶ୍ରବଣ କର, ଶ୍ରବଣ କର, ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉନି। BSNL କନେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କନେକ୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳକୁ ମନେ ପକେଇବ, ହଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓନ୍ଲି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହବ କଣ? କଲେଜକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ପଳେଇଯିବ, ବାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇଦବ ଥରେ, ହବନି। ଏମିତି କୋଉ କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହଉଛି।
भगवान को यूनिवर्सिटी हबनी, डेली गुरु पाखु जीवाक पड़ो, आडमिशन नहीं जाइछ, दीक्षा इज आडमिशन, किंतु श्रवण न कले मनटा शुद्ध हबन ना। अच्छा जोटा मंत्रटा भी नहीं किए जड़े जदि जप करें शुद्ध हबनी, आ मन न कले तीक्ष्ण हम 20 वर्ष 25 वर्ष करुच्ची कहीं किसी होनी हम केमती चिंतन करना। तो शुद्ध हुए श्रवण द्वारा, तीक्ष्ण हुए निधिध्यासन द्वारा, और सूक्ष्म हुए एक मनन द्वारा, सूक्ष्म हुए निधिध्यासन द्वारा। तेणु शुद्ध, तीक्ष्ण और सूक्ष्म ये दीटा जाक कले मनटा जो तीक्ष्ण हो गला, शुद्ध तो हो, तीक्ष्ण भी हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, से कौन हम मन ये चेतसा कौन श्लोक देखते 54 चेतस स्थापित, चित्तटा स्थापित हो जाउछि, चित्तटा आत्माकार वृत्ति हो जाउछि, चित्तरे विषयाकार वृत्ति रोचे, चित्तटा बिना विषय रही पारिबने, चित्त माने मन, मनटा बिना विषय रही पारिबने, एणु मन भीतर निश्चय वृत्ति रहिबो। वर्तमान कौन होची विजातीय वृत्ति रोचे, विजातीय माने अनेक प्रकार वृत्ति। तो अनेक प्रकार वृत्ति रोची, से वृत्ति को तिरस्कार पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह निधिध्यासनम स्थापितम एकतानत्व, या ही योग योग दर्शन रे कहाई छी। योग दर्शन प्रथम बस योग वशिष्ठ योग दर्शन सब प्रथम यही कहा जाए छी। योग दर्शन रे तत्र एकतानता या कोई निधिध्यासन कहा जाए। तो निधिध्यासन रे चित्त वृत्ति परिपक्व होगी निधिध्यासन रे लगी जाए, अर्थात चित्त वृत्ति आत्माकार हो जाए, अद्वैताकार हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, से कह जाए अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि बारंबार कहले कौन वृत्ति आसो, जड़े जदि बारंबार प्रत्येक बेल को अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि कहू, स्वप्न से अहम ब्रह्मास्मि हेब। यदि जाग्रत रे अन्य सब विषय प्रति सी है एमती है सेमती है, स्वप्न से भावना आसो। देखो गृहस्थ जीवन रे हमको सब बहुत कुछ करिया पड़ो। जने मत कहले स्वामीजी मु जनक घर को जाइଥିଲି, तांकर देह खराब, तांकर या सी माने या ହେଇଛି, किडनी खराब वो होइछि, फेस मेकर अच्छी ऑक्सीजन देके चलुचंदी, ये करचंदी, कंकाल हो गलानी फाइन। जने करुणा भावना रखिया बड़ा डिफिकल्ट, किंतु कि देखिला परे से जिनसटा मो मन भीतर न आसियो। एज ए सांग साथी आम गले आमको जहाँ करने कथा आम कर पारे, किए क्या किसी भी कर किसी समय दे पार, सेवा कर दे पार, पैसा दे पार, करुणा भाव रखिपर, बाकी निजक निज भोग करा पड़े, निजर प्रारब्ध समस्त भगवान राम भी आसन भोग करा पड़ी अभिशाप जो मनुष्य है माने भोग करेंगे, कृष्ण भी से भोग करा पड़े। तो मनुष्य की छाड़, तो जदि आमे अटैचमेंट हो गले, आसक्त हो गले, कार्पण्य दोषो उपहूत स्वभाव हो गले, ताहले कौन सेटा मन रे आसियो बारंबार। एबे घर को गले घंटा रहिले, घरे रहिले, गपसप कले, से भावना ही आसिला। देन घर को आसिले मते सेटा ही पत्नी कहउचंदी खाओ ना कौन करी। अब आपणकर दुखटा थिला,
आम मनुष्य कौन हो अन्य को कहउछन सेटा कहवा उचित। अब पत्नी मन रे कहीं आनिबे किछि आनिबा उचित। स्वामी एमती केमती हो, एमती केमती हो पत्नी को ब्रह्म विषय रे भगवान को विषय रे कर। सुदामा जमती पत्नी सुमति सहित कृष्ण कथा ही कर। अच्छा ये गोटे भूल होची आम अन्य को कहूचु हाड़ सेटा बारंबार बारंबार कहू कहू स्वप्न मध्य से आसो। सेतिपाई बारंबार कह जाइछि जाग्रत अवस्था रे चित्त को सजातीय वृत्ति भावना रख। सजातीय वृत्ति भावना रखिबो एवं समाधिर परिपक्व अवस्था निधिध्यासनर परिपक्व अवस्था ही समाधि। निधिध्यासन कौन विजातीय वृत्ति कल आम देखी विजातीय प्रत्यय प्रत्यय मान वृत्ति विजातीय प्रत्यय अनंतरित अनंतरित मान हटेवा परित्यज्य सजातीय प्रत्यय प्रवाहीकरणम निधिध्यासनम। सजातीय वृत्ति कौन अहम ब्रह्मास्मि वेरी डिफिकल्ट रहे। तो निधिध्यासन जेतबेले आमे करुथुवा तार परिपक्व अवस्था ही समाधि। बर्तमान 55 रे समाधि विषय रे कहिए क्लियर समाधि निरूपण करूछन 55 रे देखिबा। ध्यात्र ध्याने परित्यज्य ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाध्यैकगोचरम् क्रमध्येयैकगोचरम् निवात दीपवच्चित्तम् निबात दीपवि निबात दीपवच्चितम् समाधिरभिधीयते। समाधिरभिधीयते। निधिध्यासनरु समाधि श्रेष्ठ कहला। कहउचंती निधिध्यासन परिपक्व अवस्था होचे समाधि। एमती बुझंतो समाधि दी प्रकार सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो निधिध्यासन को इटे सविकल्प समाधि रूपर कहला। सविकल्प समाधि मध्य मु ब्रह्म अनुभव हुए। मु जी जीवात्मा से अनुभव करछु ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। सविकल्प समाधि रे तीनटा त्रिपुटी रही मन थी। त्रिपुटी कौन ध्याता ध्येय और ध्यान। जे ध्यान करुथुवो मेडिटेटर और द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। ध्याता ध्यान करिबा बाला ध्येय जहा को ध्यान करुछि आ दी जनकर कनेक्शन होचे ध्यान। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञानम। श्रोता श्रव्य श्रवणम। वक्ता फिर प्रव्यक्त जो वक्तव्य जहाँ कहवा दरकार एवं वचनम सेमती कहते त्रिपुटी। तो निधिध्यासन रे सविकल्प समाधि रे त्रिपुटी रही किंतु समाधि रे परिपक्व अवस्था रे त्रिपुटा रहुनी। ध्यात्र ध्यान परित्यज्य
ये जो त्रिपुटीटा भांगी जीव ध्यात्र ध्यान को जदि भांगी दवा ना ध्यान ଆଉ କିଏ କାହାକୁ କରିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ଥିବ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ନା ସେ ଜଣେ ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କନସିୟସ୍ କନସିୟସନେସ୍ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଗଲା ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କହନ୍ତିନି ତମେ ମତେ ମନେ ପକଉଛ ନା ତାମାନେ ଯିଏ ମନେ ପକେଇବା ଲୋକ ଯାହାକୁ ମନେ ପକଉଛ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଯାଇକି ମନେ ହବ ଯେ ନିଜ ଆତ୍ମକୁ ଆଉ କଣ ମନେ ପକେଇବ ସେ ତ ସେଲ୍ଫ ଏଫଲଜେଣ୍ଟ ଆଉ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମନେ ପକାଯାଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ को ବିରହ ଗୀତ ପରେ ଆଇ ବୁଝେଇଲେ କିଏ କେମିତି ଭଲ ପାଏ କିଏ କେମିତି ଆଗ କରେ ତ ଧ୍ୟାତା ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି ରହିଲା କେବଳ ध्येय ତାକୁ ଆମେ ध्येय ବି କହିବେନି କାରଣ ଧ୍ୟାତା ହିଁ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ध्येय ବୋଲି ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଠିକ ଅଛି ध्येय ତାହେଲେ ରହିଲା ମାନେ ଆଉ ध्येय ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ରହିଲା ତ ବାୟୁ ରହିତ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ଦୀପକ ରଖାଯାଏନି ସେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ अर्थात चित्तवृत्ति लीन ହେଇଗଲା ସମାଧିରେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ କହନ୍ତି ସମାଧି अर्थात निर्विकल्प समाधि ଏଟାକୁ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ନିବାତ ଦୀପବତ୍ ଚିତ୍ତମ୍ हालांकि अगर ଆସିବ ଭଗବାନ ବି କହୁଛନ୍ତି यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिन यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः गीतार षष्ठ अध्याय ध्यान प्रसंग 19 नंबर श्लोक कहते जे प्रकार वायु रहित स्थान रे दीपक कंपन हुए न इंगते ठीक से परी आत्मर ध्यान जो करा जाए योगी समाहित चित्त ही थो आ परमात्मा लगी जाए ये हूँ निर्विकल्प अवस्था ए निर्विकल्प अवस्था रे भगवान बुझेदेले चित्तवृत्ति परमात्मा लीन होगला अलग ना केवल गोटे है तो मुझे कही सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि योग दर्शन ताको ही कहते संप्रज्ञात असंप्रज्ञात संप्रज्ञात को सविकल्प कहते असंप्रज्ञात को निर्विकल्प कहते तो निधिध्यासन ठारू समाधि श्रेष्ठ निधिध्यासन परिपक्व अवस्था समाधि सिंपल रूप रे जो इज कॉमन ब्रॉड भाव रे आखि खोलिकी जोटा ध्यान करिवे ता होछि निधिध्यासन आखि बंद करके जो निधिध्यासन करिवे ता होछि ध्यान ध्यान मन समाधि बुझिया पे निधिध्यासन यदि शब्द को देखिबे ना निश्चयन रूपेण निधि ध्या माने ध्यान करिया लिट प्रत्यय हो जाए निधि ध्यासन अर्थात भल भाव जो ध्यान करा जाए ता होछि निधिध्यासन विजातीय वृत्ति जो अच्छी से हटाई देले विजातीय वृत्ति कौन ना मु होछि शरीर मु मन बा चित्तरे मनरे अनेक वृत्ति जो आसुची अलग अलग आसुची प्रवाह होछि ताको तिरस्कार करिकी सजातीय वृत्ति माने अहम ब्रह्मास्मि प्रतीति हेबा ही अर्थात आत्मा रे अनेक बुद्धि या उपाधि रे आत्मबुद्धि ये होची विजातीय वृत्ति उपाधि रे आत्मबुद्धि
शरीर आत्मबुद्धि मु शरीर, मन रे आत्मबुद्धि मु मन, ये हूँ विजातीय वृत्ति। सबू विजातीय वृत्ति को परित्याग करके आत्मवेशक सजातीय वृत्ति माने मु ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अविच्छिन्न रूप रे धारावाहिक रूप रे प्रवाहित होगा केमती तैल धारावत। गोटे डब्बारू तेल जो आउ गोटे डब्बा को नौचंदे से गोटे धारा रहे। फिजिक्स रे कहा जाए कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स गोटे ही जाए। ता हूँ निर्विकल्पक समाधि। बर्तन आचार्य निजे किसी कहया पाई चाहते कौन कहया पाई चाहते कि प्रश्न निजे रखुଛନ୍ତି समाधि आउ सुषुप्ति रे फरक कौन सेटा को 57 रे टिके बुझेइबे आमे सेटा को रखिदवा। वर्तमान प्रश्न हबो समाधि जेतेबेले चित्तवृत्ति आत्मा रहुची फिर समाधि उठुची काहे मनुष्य समाधि कला परे काहे आसुची आपणकर भी प्रश्न हो स्वामीजी मु ध्यान जानी बुझी करूनी जानछन ना ना कौन ना देखो तो भगवान शरीर देइछन्ति बाहाई पत्नी अछन्ति वर्तमान पुओ भी हेइछि पुओर पुओ भी हेलाणी घर भी अच्छी चाकरी करछि रिटायर्ड अछि आपण कहउछन्ति ध्यान कर समाधि चलो मु जदि आ फेरिबिनी तो असुविधा हो मते सब दायित्व दिया कि नहीं दायित्व किए देइछन्ति भगवान देइछन्ति फर्स्ट तो तुम कहीं भावुच कि तुम फेरबेनी तुम कौन एत आत्मशिष्ट महापुरुष जे कि थरे समाधि कले फेरबनी ना संभव से ही तो डर ना ये भ्रांत धारणा फर्स्ट हूँ तुम फेर जदि ध्यान समाधि कर फेर किसी चिंता नहीं कहीं फेर तार कई कारण ही दीटा 56 57 देवे सेकेंड जो तुम लॉजिक हूँ भगवान दायित्व देते एम सब देखा तुम भावुच कि तुम नथिले भगवान एमाने बंची न था ना केमती करेंगे पत्नी केमती करेंगे अरे पति मरीगला पत्नी रहुनी रोचे मो जीवन रे मु अनेक देखुची भावुची कि करें संभालुन समस्ते केबे ऑफिस जाई नथिले ऑफिस जाउछनी बैंक जाई नथिले बैंक जाउछनी परिवा पत्र किणा नथिला करूछनी फ्लाइट रे बसी नथिले फॉरेन जाउ नथिले पुओ पाखु जाउछनी सब किछ होउची डर लागुची किंतु हो जाउची तेरे ये धारणा हटेवा उचित ये नो किंतु वर्तमान प्रश्न हो पर सैद्धांतिक प्रश्न ये व्यवहारिक नो या लाइट नुह समाधि पर मनुष्य उठुची कहीं नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 प्रश्न समाधि रे चित्त जो मनटा से लीन हो जाउची ना हो जो उठुची ताले से तो चित्तटा तो लीन हो जाइतला मरीगला फिर आसला केमती ये गोटे प्रश्न। थर्ड प्रश्न निद्रा और समाधि रे कौन फरक निद्रा रे मध्य मनटा लीन होची समाधि रे मध्य लीन होची ये सब 3टा प्रश्न रो उत्तर 56 57 राशि वृत्तयस्तो तदानीं
वृत्तयस्तु तदानीं अज्ञाता अप्यात्मगोचराः अज्ञाता अप्यात्मगोचराः स्मरणादनुमीयन्ते स्मरणादनुमीयन्ते स्थितस्य समुत्थिता। व्युत्थितस्य समुत्थितात्। प्रश्न हब जो समाधि अनुभव ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବ ସେ ସମାଧିର ଅନୁଭବଟା ଜାଗ୍ରତରେ ରହିବ କି ନାହିଁ? କହିବାକୁ ରହିବ କେମିତି? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ବଢିଆରେ, ମତେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନଥିଲା। ଇଏ ନିଦ୍ରା ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଫେର ନିଦ୍ରା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ। କିଛି କାମ ଯଦି ନଥିବ ଆହୁରି ମୁସ୍କିଲ ହବ। କାରଣ ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇଲେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପରେ ହେଭି କଲେ, ଶୋଇଲେ, ଫେର ଲଞ୍ଚ ପରେ ଶୋଇଲେ, ଫେର ରାତିରେ ଶୋଇଲେ, ଫେର ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାତିରେ ଠିକ ଆସିବନି, ଲଗାତାର ଆସିବନି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଫେର ଆଦତ ଥିବ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଥିବେ, ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବड़ा ମୁସ୍କିଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠିକରେ ହଉଛି ନିଦ୍ରା, ଦିନ ବେଳେ ଯଦି ଶୋଇ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ରାତ୍ରିରେ ବଢିଆରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 5-6 ଘଣ୍ଟା ହବ। ଇଏ ନିୟମ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସୁନି, 2 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ବିଲକୁଲ ନିଦ ଆସୁନି, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ନିଦ୍ରାରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଅଭାନ ରହୁଛି। ଅଭାନ ମାନେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଠି, ମନଟା ନାହିଁ, ମନଟା ଲିନ ହେଇଗଲା, ରହୁଛି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି। ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ତ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବାରୁ ଉଠିଲା ପରେ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତ ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆନନ୍ଦ ବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ସୁଷୁପ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ସମାଧିର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଆତ୍ମଗୋଚର ଯୋଉ ବୃତ୍ତିଟା ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକଟା, ବୃତ୍ତୟସ୍ତୁ ତଦା ଆତ୍ମଗୋଚର ବୃତ୍ତି। ଆତ୍ମଗୋଚର ନା ଆତ୍ମକୁ ବିଷୟ କରିକି ବୃତ୍ତି, ଆତ୍ମାକାର ବୃତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାକାର ବୃତ୍ତି, ମାନେ ବୃତ୍ତି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆତ୍ମା। ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହେଇଛି। ସିଏ ସମାଧିରେ ଅଜ୍ଞାତ ହେଇଯାଉଛି, ଜାଣି ହଉନି କିଛି। ସମାଧିରେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଧି ଉଠିଲା ପରେ ସେଇ ବୃତ୍ତିଟା ଥାଉଛି, ସୁଷୁପ୍ତିରେ ରହୁନି ବୃତ୍ତିଟା, ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛି। ये जो मनर आमर जो वृत्ति आम जो शोवा जो आमर मन मनटा रहुनी से लीन हो जाଉଛି एवं अज्ञान वृत्ति काम करुଛି। किंतु एठी मन मन रखिथवा, ध्यान रखନ୍ତୁ, समाधिरे मनर वृत्ति रहुଛି, अस्तित्व अछि, किंतु अभान भान रहुनी, सेपरेट रहुनी, तार अच्छी अस्तित्व हम अनुभव करिया, कि सेपरेट ऊपर वृत्तिर सेपरेट, कारण वृत्ति सेपरेट हम जो विषयाकार हो, वृत्ति जो आत्माकार हो से आत्मा सहित मिशीज, इवेन वृत्ति विषयाकार भी हो विषय सहित मिशी जाऊँ, कि तार गोटे सेपरेट अस्तित्व रोचे। सेई वृत्तिटा सुषुप्ति रे अस्तित्व नाही, अज्ञान वृत्ति एवं आसला पर किछि जानुनी, किंतु समाधि रे जानी पारिबो, कारण अस्तित्व रहुची, अभान थिबो, एवं मु आनंद प्राप्त कली, घोर आनंद, नित्य अत्यधिक आनंद, एटा जानिबो कारण अस्तित्व रहुची। मन अछि वेदांत सार हम पढ़थिले, जेपरी जलरे लुण पकईदेले, लुणटा जलरे मिशीगला, जेतले लुणटा जलरे मिशिला
ଲୁଣର ଭାନ ହଉନି, ଲୁଣ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ? କାରଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବନି ସେ ଜିନିଷ ରହିବ କେମିତି? ନାଇଁ, ଦେଖା ତ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଲୁଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, କାରଣ ସେ ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଣ ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉନି, ଅଭାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ କଣ? ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଣି ଟିକେ ଚାଖନ୍ତୁ, କହିବେ ୟେସ୍ ଲୁଣ ଅଛି। ସମାଧିରେ ବି ସେମିତିଆ। ଲୁଣ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି, ପାଣି ବ୍ରହ୍ମ। ଲୁଣଟା ଯେମିତି ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଲୁଣର ଆଉ ସତ୍ତା ନାହିଁ, ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଚିତ୍ତର ଆଉ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଚିତ୍ତ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ହେଇଯାଇଛି। ସୁଷୁପ୍ତି ଏବଂ ସମାଧିରେ ଏହା ହିଁ ଫରକ। ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଅଭାନ ଅଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଧିରେ ଅଭାନ ଅଛି, ଭାନ ନାହିଁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଏବଂ ଭାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଅଛି ସମାଧିରେ, ଯେମିତି ଲୁଣର ପାଣିରେ। ୟେସ୍ 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 ୟେସ୍, ଏଟା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ମରଣ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାହା ହିଁ ପରେ ସ୍ମରଣ ହେଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବ ହିଁ ସ୍ମରଣ ହେଇଯାଏ। ଅନୁଭୂତସ୍ୟ ଅସମ୍ପ୍ରୋଷ ବୃତ୍ତି ହିଁ ସ୍ମୃତି ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକଟ ହବ, ମାନେ ଛିପେଇ ପାରିବନି, ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ, ତା ହିଁ ସ୍ମୃତି। ସ୍ମରଣାଦ୍ ଅନୁମୂୟତେ, ସ୍ମରଣରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମାଧିରେ ହେଇଥିଲା। ସ୍ମରଣର ଅନୁମାନରୁ ଜଣାଯାଉଛି କି ସମାଧିରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଠିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, ସୁଷୁପ୍ତିରେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସମାଧିରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତିନିଟା ରଖିଥିଲି, ମନେ ଅଛି ନା? ସୁଷୁପ୍ତି ଆଉ ସମାଧିର ଫରକ କଣ? ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଜଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଦିଟା ଯାକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମାଧିରେ ଅନୁଭବ ସେ କରାଉଛି, ତେବେ ଯାଇକିରି ସ୍ମୃତି ହଉଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଯେମିତି ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଲୁଣର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ କଣ? ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, ସମାଧି ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଉଠୁଛି କାହିଁ? ସତ କଥା, ସମାଧି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଉଠୁ ନଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଉଠୁଛି? ତାର ଉତ୍ତର 57 ରେ ଅଛି। ବୃତ୍ତୀନାମ୍ ଅନୁବୃତ୍ତିସ୍ତୁ वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्ट असकृत असकृदभ्या असकृतभ्यास अदृष्ट असकृद्भ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। संस्कार सचिबात भवेत्। फर्स्ट होची प्रत्येक जीवात्मा पाखरे गोटे अदृष्ट अछि। अदृष्ट जानिछथि? अदृष्ट पूर्व मीमांसार शब्दटी आमने विवेक चूड़ामणि एवं उपदेश वेदांत सार नहीं। अदृष्ट, ये जो अदृष्ट माने देखा जाए तो वासना संस्कार, ये अदृष्ट पूर्व मीमांसार शब्द, वेदांतर ताको वासना कहा जाए।
तो मनुष्यर वासना जो ही कर्म करुचे ना बुझिपार मनुष्य कहीं शोला पर भी उठुच कहीं वासना अच्छी बंचार आहरी अच्छी खराब लोक भल हो जाऊँ कहीं वासना भल लोक खराब कहीं होची तार वासना कहते अदृष्ट बर्तमान से मरबनी बर्तमान से समाधि लीन हबनी वासना जो आउ थे आसवाक पड़ुछि क्लियर वृत्तिर अनुवृत्ति ये जो वृत्तिर बारंबार अनुवृत्ति करके पूर्व जो प्रयत्न से करथिला समाधि पूर्व अनेक बार अभ्यास जन संस्कार जो संस्कार पड़ी अभ्यास जो मु समाधि जीवी अभ्यास करछि तार जो और समाधि पूर्वर जो प्रयत्न अच्छी आउ थे से पलि आस अर्थात आसवार प्रयोजन केवल या एकमात्र जो ब्रह्म अच्छी ना अनुभव ब्रह्माकार वृत्ति तार धारा प्रवाह रूप समाधि पूर्वर प्रयत्न करछि कि अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म प्रथम प्रयत्न करथिला कि अहम ब्रह्मास्मि तो वृत्ति तैयारी होता फिर परम एमती बारंबार से करथिला समाधि प्रयत्न ना कि से प्रयत्न संस्कार पड़ जाइए से संस्कार ही उठे दौर जमी गोटे हावा देले फिंगी दौर सेमती समाधि सिद्ध महापुरुषर कर्म अशुक्ल एंड अकृष्ण श्लोक अच्छी कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिन त्रिविधम ईतरेशम योग दर्शन सूत्र पतंजलि योग दर्शन अरे योगीर कर्म अशुक्ल माने पुण्य नुह अकृष्ण पाप नुह पुण्य पापर परे तो पुण्य भी नुह पाप भी नुह एवं अन्यर इच्छा जगु से बंचुंट समष्टि प्रारब्ध समष्टि इच्छा तांकर कौन सी इच्छा ना अन्यर इच्छा जगु से आसुचंदी समष्टि इच्छा जगु से आसुचंदी निजर प्रारब्ध बाकी जाती अच्छी जदि नाही भी अन्यर इच्छा जगु आसुचंदी कहे ना प्रारब्ध खत्म तथापि अन्यर इच्छा ईश्वर भी इच्छा नहीं तो आसवाक पड़ो यू बी दी माय एम्बेसडर ईश्वर इच्छा निजर ही प्रारब्ध कटिगला तथा भगवान माने भगवान कर इच्छा रहे पुराण सब भगवान दियंती तुम इच्छा नहीं हे ध्रुव बर्तमान ध्रुव लोक पड़ा प्रहलाद बर्तमान सुतल लोक को जाओ तुम जो पौत्र अच्छी विरोचन पुत्र बलि ता पाखे रुह तुमर किसी इच्छा ना कि मोर इच्छा रहे शुक्ल माने पुण्य कृष्ण माने पाप पुण्य पापर से परे ही गला तो सविकल्प समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहा गला निर्विकल्प समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहा गला एवं शेष निर्विकल्प समाधि रे केवल एकमात्र ब्रह्म तत्व अनुभव हुए कहीं मनुष्य उठुची तार संस्कार पूर्वजन्मर उत्थान संस्कार और नाही आ निरोध जिते
चित्तवृत्ति निरोध हो जाइछि से चित्तवृत्ति परमात्मा ठार लीन हो जाइछि एकमेव अद्वितीय वृत्ति आसी जाइछि निर्विकल्प समाधि कौन ना ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟାକୁ ଉଠଉଛି ସବୁର ମନେ ରହେ ଧ୍ୟାତା ଧ୍ୟାନ ଧେ ତ୍ରିପୁଟି ନାହିଁ ତ୍ରିପୁଟିର ଅଭାବ चित्तवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति हो जाइए चित्तवृत्ति कौन भेद नहीं से एकमात्र ब्रह्म अद्वितीय वस्तु आकार नहीं जाइए निजर भान नहीं अच्छा बर्तमान नमक रे आमे माने पानी रे नमक मिसले नमक रो माने लूण रो बान रहउछि जल रे जतले मिसेबा जतले आउ बिथन नाही समाधि रे लीन ही गले जतले आसुचंती जागृत अवस्था रे सेतले अनुभव करंतु जल रे लूण भलिया चित्त अछि आउथरे आश्चर्य अनुभव होछि किंतु समाधि अरे वासना नहीं संस्कार भी नहीं ईश्वर इच्छा भी नहीं ईश्वर ने कहा ठीक अच्छे मुझे विथड्र कर दउछि नाउ आई रिप्लेस यू मु आउ जन को देवी भगवान का इच्छा एटा देन सही समय रे जल रे जल जतले मिसी जिवे आउ अलगा करि परिबेनी ताहा होछि निर्विकल्प समाधि सेतबेले से जागृत अवस्था रे आसे आम पाई जागृत अवस्था कारण शरीरटा अछि बस केतबेले से चल जाई छथि विदेह मुक्ति अर्थात जल रे जल मिसगला ठीक तो ब्रह्माकार वृत्ति रे से अलगा हे गला आउ एटा को बुझा पई नेक्स्ट भगवान कर श्लोकटा को निज दउछे जोटा जोटा कि हम मैंने पढ़े थिले यथा 58 यथा दीपो निवातस्थः यथा दीपो निवातस्थ यथा दीपो निवातस्थः यथा दीपो निवातस्थः इत्यादिभिरनेकधा इत्यादिभिरनेकधा भगवानमिमेवार्थम् भगवानिममेवार्थम् अर्जुनाय न्यरूपयत् अर्जुनाय न्यरूपयत् यथा दीपो निवातस्थः नेंगते सोपमा स्मृता तो अगला यथा दीप निवातस्थ नेंगते सोपमा श्रुता एटा भगवान कहिसंती गीतारे निजे कहउछंती यथा दीप योगिन यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः यथा दीप निवातस्थ दीप इत्यादि भी भगवान अनेकधा अनेक प्रकार रे भगवान कहते इत्यादि गोटे श्लोक आउरी भी अनेक कहते शनै शनै उपरमेत अनेक श्लोक रे कहते भगवान धीरे धीरे तुम मन को कंट्रोल करो एंड सही योग स्थिति रे पहुंचाओ अनेक अनेक बार कहते एवं अर्थम अर्जुनाय निरूपित कौन भगवान भगवान निजे यही स्थिति समाधि विषय रे भगवान बुझेइछन्ति षष्ठ अध्याय 19 नंबर श्लोक नहीं कि
पर्यंत 11 ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛନ୍ତି କେମିତି ବସିବ କେମିତି କଣ କରିବ। ହଁ 11 ରୁ ପୁରା 19 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29 ତାପରେ 30 31 32 ରେ ଆ, ସ୍ଥିତି ଆତ୍ମସ୍ଥିତି କେମିତି ବସିବ କୁଶ ଲଗେଇବ ମୃଗ ଛାଲ ବସ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ନା ଉଞ୍ଚ ଥିବ ନା ଇଏ ଥିବ ଭୋଜନ ବିଷୟରେ ଆସନ କେମିତି କରିବ ଶରୀର ମସ୍ତକ ଏସବୁ ଗ୍ରୀବା କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବ ଏ ନାସା ଗ୍ରହଣ କେମିତି କରିବ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ କେମିତି ପାଳନ କରିବ କେମିତି ଯୋଗୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇକି ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ନା ଅତ୍ୟଧିକମ ଅଧିକ ନା ଖାଇବ ନା ଶୋଇବ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଏହା ହିଁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା 59 ରେ କି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଫଳ କଣ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ମିଳିଲା ପରେ ତାର ଫଳ କଣ ତାକୁ ବୁଝେଇବା। ତ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ କଣ ଦେଖିଲେ କି କିଛି ହେଲେ ରହିବନି। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ସମସ୍ତ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ବି ଅଛି। ଦୃଗ୍ଦୃଶ୍ୟ ବିବେକରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେହାଭିମାନ ଗଲିତେ ବିଜ୍ଞାତେ ପରମାତ୍ମନି यत्र यत्र ମନୋ याति तत्र तत्र ସମାଧୟ। ଥରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଅନୁଭବ କଲେ ମନ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସେଇଠିକି ସମାଧି ହେଇଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ବର୍ଣ୍ଣନ। निर्विकल्प समाधिनां स्फुटं ब्रह्म तत्त्वम् अवगम्यते ध्रुवं नान्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्ययांतर विमिश्रितं भवे। ब्रह्म तत्वर वास्तविक स्वरूप और निर्विकल्प समाधि रे अनुभव हुए बाकी हुए नहीं कारण सब घोड़ा ही अन्य केउ उपाय भी हुए नहीं मनर से अस्थिरता वाली स्थिति रे अन्य दृश्य जो मिश्रित हो जाइए किंतु निर्विकल्प समाधि रे मनर नग्न स्वरूप माने निस्संग स्वरूप रे से स्थिति प्राप्त करे जाए एवं मन परमात्मा रे लीन हो जाए। नेक्स्ट श्लोक में देखिए निर्विकल्प समाधिर फल कौन 59। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते